Praise the Lord. Dear brothers and sisters, we thank and praise God for His great faithfulness to each one of us, that we are able to continue the study once again. The Lord has been with us, helping us, pouring His abundant grace upon us. प्रिय सहोदर सहोदरीනි, දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. උන්වහන්සේගේ කරුණාව ගැන, උන්වහන්සේගේ අධික විශ්වාසවන්තකම ගැන, උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අප කෙරෙහි වගුරුවා බහුල ලෙස අපිට යලිත් මෙසේ දේව වචනය ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් දී තිබීම ගැන උන්වහන්සේට ස්තුති වේවා. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய உண்மைத்துவத்துக்காகவும் அவருடைய கிருபைக்காகவும் அவருடைய கருணையை அவர் எங்கள் மேல் அதிக அளவு கொடுத்திருக்கின்றபடியினால் மீண்டுமாக தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்க எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த தருணத்திற்காக நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். The message we have to give to the world is that the king is coming. මේ ලෝකයට අපට දෙන්නට තිබෙන පණිවිඩය තමයි රජතුමා එනවා කියන එක. இந்த உலகத்துக்கு எங்களுக்கு கொடுக்க இருக்கும் செய்தி என்னவென்றால் ராஜா வருகிறார் என்பதே. This world is moving on without proper direction and meaning because they have disregarded the king, that is God. මේ ලෝකය අරමුණක් නැතුව ඔහේ ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ මක් නිසාද? රජතුමාව නොසලකා හිටපු නිසා, දෙවියන් වහන්සේව නොසලකූ නිසා. இந்த உலகமானது ஒரு நோக்கமும் இல்லாமல் பிழையான திசையில் சென்று கொண்டு இருக்கிறது. அதற்கான காரணம் ஏனென்றால் அவர்கள் ராஜாவை கணக்கெடுக்காதபடியினால், தேவனாகிய ராஜாவை அவர்கள் கணக்கெடுக்காதபடியினாலே. Message to the believer, fellow saints, is that the chief shepherd is coming to snatch us away. අදහිලිවන්ත හවුල් සුද්ධවන්තයන්ට තිබෙන්නා වූ පණිවිඩය නම් ප්‍රධාන ඉඩේරාණන් පැමිණෙනවා තම සුද්ධවන්තයන් රැගෙන යාම පිණිස. விசுவாசிகளுக்கு உடன் விசுவாசிகளுக்கு இருக்கும் செய்தி என்னவென்றால், பிரதான மேய்ப்பர் வருகிறார் அவர்களை கொண்டு செல்வதற்காக. The message to the world without God is that the king is coming to reign on the face of the earth. දෙවියන් වහන්සේගෙන් තොර වූ ලෝකයාට තිබෙන පණිවිඩය නම් මේ පොළවේ රජකම් කරන්නට රජතුමාණන් එන බවයි. தேவன் இல்லாமல் கிரியை செய்யும் இந்த உலகத்துக்கு இருக்கும் செய்தி என்னவென்றால், ராஜா வருகிறார் இந்த உலகத்தில் ராஜரீகம் பண்ணுவதற்காக. The coming of the chief shepherd for the saints, only known by the saints. It's a mystery. සුද්ධවන්තයන් සඳහා ප්‍රධාන ඉඩේරාණන්ගේ පැමිණීම එය රහසක්. එය ඔවුන් පමණක් දන්නා වූ දෙයක්. விசுவாசிகளுக்காக பிரதான மேய்ப்பன் வருவது அது ஒரு ரகசியமான காரியமாய் இருக்கிறது. அது விசுவாசிகள் மாத்திரமே அறிந்திருக்கும் ஒரு காரியம். When the king shall come, every eye shall see him. That is the revelation of the Son of God. නමුත් රජතුමා පැමිණි විට සියලු ඇසක්, හැම ඇසක් උන්වහන්සේව දකිනවා. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාගේ එළිදරව් වීම. ஆனால் ராஜா வரும் பொழுது எல்லா கண்களும் அவரை காணும். அதுதான் தேவனுடைய குமாரனினுடைய வெளிப்பாடு. We have been thinking about that revelation of Jesus Christ as recorded in chapter 19 of the book of Revelation. 19වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා එළිදරව් පොතේ. එම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාගේ ප්‍රකාශ වීම පිළිබඳව අපි ඒකයි ඉගෙන ගනිමින් සිටියේ. வெளிப்படுத்தல் 19ஆம் அதிகாரத்தில் அந்த தேவனுடைய குமாரனுடைய வெளிப்பாட்டை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். General common perception is that he is coming as the King of Kings and therefore as the judge, searching and punishing evildoers. සාමාන්‍ය පොදු අවබෝධය නම් උන්වහන්සේ රජවරුන්ගේ රජ ලෙස පැමිණ පව්කරුවන් සොයමින් දඬුවම් දෙනවයි කියන එකයි. பொதுவான
பொதுவான சிந்தை என்னவென்றால் அவர் ராஜாதி ராஜாவாக வந்து பாவிகளை தேடி அவர்களை நியாயம் தீர்க்கிறார் என்பதே. But in that description, that vision of the coming Christ, chapter 19 from verse 11 to 16, we have different names given to the Lord Jesus, indicating that we should think about those names. That is the complete revelation of Christ. එහෙත් 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 සිට 16 දක්වා කොටසෙහි ඒ එළිදරව් වන යේසුස් වහන්සේට විවිධ නම් දී තිබෙනවා. එයින් අපිට මතක් කර දෙනවා උන්වහන්සේ පිළිබඳ පූර්ණ එළිදරව් වීමක් අප සිහි කරගත යුතු බව. ஆனால் 19ஆம் அதிகாரத்தில் 11ஆம் வசனம் தொடக்கம் 16ஆம் வசனம் வரை அவர் வெளிப்படும் விதங்களை குறித்ததான நாமங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது அவருடைய பரிபூரணத்தை காண்பிக்கிறது எங்களுக்கு. The first revelation is that he is the faithful and true. උන්වහන්සේ පිළිබඳ පළමුවෙනි එළිදරව් වීම තමයි උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත සැබෑ වූ තරන් වහන්සේ. அவரை குறித்ததான முதலாவது வெளிப்பாடு தான் அவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவராயிருக்கிறார். He was faithful to the and true to the call of the Father according to the eternal counsels of the Godhead. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාලික මන්ත්‍රණයට අනුකූලව තිබෙන්නා වූ පියාණන් වහන්සේගේ කැඳවීමට විශ්වාසවන්තව සිටිසේක. இயேசுவானவர் தெய்வீக நித்திய ஆலோசனையின்படி பிதாவினுடைய அழைப்புக்கு உண்மையும் சத்தியமுள்ளவராய் காணப்பட்டார். So having answered the call and come down to this earth, he became also faithful and true to the work or ministry of representing the Father here on earth. ඉතින් එසේ උන්වහන්සේ කැඳවීමට පිළිතුරු දී මේ පොළොවට පැමිණියාක් මෙන්ම උන්වහන්සේ මේ පොළොවේ පියාණන් වහන්සේව නියෝජනය කිරීමේ මෙහෙයට විශ්වාසවන්තව සිටිසේක. அந்த அழைப்பை பெற்று இந்த உலகத்திற்கு வந்து இந்த உலகத்தில் பிதாவானவரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஊழியத்திலும் அவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவராய் காணப்பட்டார். Then he was faithful and true to the plan of redemption which God had planned. ඊට පසුව උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ මිදීමේ සැලසුමට උන්වහන්සේ விசுவாசவந்தவ சபைව සිටියා. அதற்கு பிறகு இயேசுவானவர் தேவனுடைய மீட்பின் திட்டத்துக்கு அவர் உண்மையும் சத்தியமுள்ளவராய் காணப்பட்டார். Today at present at the right hand of the Father he is faithful and true to the work of the perfecting of the saints. Other උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශවයේ සිටමින් ශුද්ධවන්තයන්ව සම්පූර්ණ කිරීමෙහි එම මෙහෙයේ සම්බන්ධව විශ්වාසවන්තව ඉන්නවා. இன்று பிதாவினுடைய வலது பார்சத்தில் இருந்து பரிசுத்தவான்களை பரிபூர்ணப்படுத்தும் அந்த ஊழியத்தில் அந்த கிரியையில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் சத்தியமுள்ளவராய் காணப்படுகிறார். This is why we have a hope of glory. මේ නිසා තමයි අපට මහිමාන්විත බලාපොරොත්තුවක් තිබෙන්නේ. அதனால் தான் எங்களுக்கு ஒரு மகிமையின் எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது. So dear brothers and sisters, we are leaving the prophetic aspect of the book of Revelation for a moment, and today also we continue meditating on the names of the Lord Jesus. God willing, tomorrow we will study the millennial reign. ඉතින් ඒ නිසා අපේ සහෝදර සහෝදරියනි අද අපි අදත් අපි අනාගත වාක්‍යමය ප්‍රකාශන වලින් මදකට ඉවත් වෙලා යේසුස් වහන්සේගේ නාම පිළිබඳව මෙනෙහි කරනවා. හෙට දවසේදී සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලය ගැන ඉගෙන ගන්නට හිතාගෙන. அதனால் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய தினத்திலும் தீர்க்க தரிசன வசனங்களை குறித்து நாங்கள் பார்க்கும் காரியங்களை சற்று நிறுத்தி
நாங்கள் இயேசுவானவருடைய நாமங்களை குறித்து தொடர்ந்தும் தியானிக்கப் போகிறோம். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாளைய தினத்தில் நாங்கள் 1000 வருட அரசாட்சியை குறித்ததான காரியங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு எத்தனிக்கிறோம். Revelation chapter 19 verse 13. එලිදරව් 19යි 13. வெளிப்படுத்தல் 19:13. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. උන්වහන්සේ ලේවල පොඟවනු ලැබුවා වූ ලේ ඉසුරු ලැබූ වස්ත්‍රයක් පැළඳ සිටිසේක. උන්වහන්සේගේ නාමය දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍යානුව. இரத்தத்தால் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார். அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே. Shall we pray? Gracious loving Father, we thank thee for the person of the Lord Jesus, who is revealed to us through the names given to him, the faithful and true witness, the faithful and true, and the Word of God, the King of kings and the Lord of lords. We pray that thou wilt reveal thy word to us, Lord. Quicken thy word in our hearts. Lord Jesus may truly become precious in our hearts and in our minds. We give thee thanks and praise. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Our Lord Jesus is called the Word of God. අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍යානෝ හෝ වචනය ලෙස මෙහි නම් කර තිබෙනවා. எங்களுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய வார்த்தை என்று இங்கே பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. This is a name found elsewhere in the Bible referring to the Lord Jesus. මෙය යේසුස් වහන්සේ සම්බන්ධව බයිබලයේ අනිකුත් තැන්වල අපට හමු වෙන නාමයක්. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து வேதத்தில் மற்ற இடங்களிலும் அவரை அறிமுகப்படுத்தும் பெயராக இது காணப்படுகிறது. It is a mysterious name because how can a person become a word? මෙය අභිරහස් මෙය දෙයක් කොහොමද පුද්ගලයෙක් වචනයක් බවට පත්වන්නේ? இது ஒரு ரகசியமான ஒரு காரியம். எப்படி ஒரு நபர் ஒரு வார்த்தையாவது? The Lord Jesus Christ is not only called the Word of God, but he is the Word of God. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයානෝ කියා නම් කරනවා පමණක් නොවේ. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයානෝම තමයි. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவனுடைய வார்த்தையானவர் என்று பெயரிடப்படுவது மாத்திரமல்ல, அவர் தேவனுடைய வார்த்தையானவராய் காணப்படுகிறார். So the Word of God, spoken and written, cannot be separated from the Lord Jesus. මේ නිසා දෙවියන් වහන්සේ විසින් කතා කරනු ලැබූ මේ ලියා තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ වෙන් කරන්න බෑ. அதனால் தேவனால் பேசப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் வேறுபடுத்தி எங்களால் பார்க்க முடியாது. You find in Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is living and powerful. Hebrew 4:12 අපිට හමු වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ජීවමානය බලවත්ය. எபிரேயர் 4:12 கூறப்பட்டிருக்கிறது, தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையுள்ளதாயும் இருக்கிறது. Then in verse 13, the word of God is referred to as he. Neither is there any creature that is not manifest in his sight. ඊළඟට 13 වෙනි පදේ උන්වහන්සේ හැටියට සඳහන් වෙනවා දේව වචනය. උන්වහන්සේ ඉදිරි පිට ප්‍රකාශන වූ කිසිම විල්ලක් නැත. அடுத்ததாக 13ஆம் வசனத்திலே அவருடைய பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றும் இல்லை என்று வார்த்தையை குறித்து அவர் என கூறப்படுகிறது.
So I would like to now take you to the word that is generally considered to be the main revelation of Christ as the word of God as found in John chapter 1 verse 1. ධම්මා කැමැති ඔබව ගෙන යන්නට යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයානෝ වාක්‍යානෝ හැටියට හෙළිදරව් කරලා තිබෙන ප්‍රධාන බයිබල් පදයට ගෙනියන්න யோவான் 1:1. இயேசுவானவரை தேவனுடைய வார்த்தை என அறிமுகப்படுத்தும் பிரதான வேத வசனமாகிய யோவான் 1:1க்கு உங்களை கொண்டு போக விரும்புகிறேன். Let us think deeply about him as the word of God. උන්වහන්සේ ගැන කල්පනා කරමු ගැඹුරු ලෙස දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයානෝ වාක්‍යානෝ හැටියට. தேவனுடைய வார்த்தையானவராக அவரை குறித்து நாங்கள் ஆழமாய் சிந்திப்போம். In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. පටන් ගැනීමේදී වාක්‍යානෝ වචනයානෝ සිටසේක. වචනයානෝ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටසේක. වචනයානෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටසේක. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. We do not claim to understand the meaning of that. අප ඒ තේරුම දන්නවයි කියලා අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. நாங்கள் கூறவில்லை நாங்கள் அதன் அர்த்தத்தை அறிந்திருக்கிறோம், விளங்கி இருக்கின்றோம் என்று. But we just take it at face value and we believe it. අපි ඒකේ තිබෙන සාමාන්‍ය පෙනෙන තේරුම අරගෙන අපි ඒක විශ්වාස කරනවා. ஆனால் அது தெரிகிற விதத்திலேயே நாங்கள் எடுத்து அதை விசுவாசிக்கின்றோம். Now we must understand that John 1:1 is earlier than Genesis 1:1. අප තේරුම් ගත යුතුයි මේ යොහාන් 1:1 උත්පත්ති 1:1ට වඩා කලින් බව. நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். யோவான் 1:1 ஆதியாகமம் 1:1க்கும் விட முந்தினது என்று. Genesis 1:1 in the beginning God created. But here in the beginning was the word. That refers to eternal past. But Genesis 1:1 refers to some beginning of time. උත්පත්ති 1:1 පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ ආසත් පොළොවත් නැවුසේක. නමුත් මෙතන පටන් ගැනීමේදී වාක්‍ය අනුසුතිසේක. එනම් සදා කාලය. අතන උත්පත්ති 1:1 පටන් ගැනීම කියලා කියන්නේ ලෝකේ මවන්න පටන් ගත්තු කාලය පටන් ගත්තු අවස්ථාව. ஆதியாகமம் 1:1 தேவன் ஆதியிலே வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இங்கே யோவான் 1:1 ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. யோவான் 1:1 நாங்கள் காண்கின்றோம் இது சதா காலத்தை குறித்து கூறப்படுகிற நேரத்திலே ஆதியாகமம் 1 அதிகாரம் 1 வசனத்திலே அங்கே ஆதியிலே என்று கூறப்படும் பொழுது நேரத்தின் ஆரம்பத்தை குறிப்பிடுகிறதா இருக்கிறது. So by giving him the name the word of God at his revelation, God is completely taking away the misconceptions about the identity of the Lord Jesus. යේසුස් වහන්සේ එළිදරව් වීමේදී උන්වහන්සේලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයානෝගේ නම දීලා තිබීම මගින් යේසුස් වහන්සේගේ අනන්‍යතාවය ගැන තිබෙනා වූ දුර්වබෝධ දෙවියන් වහන්සේ ඉවත් කරනවා. இயேசுவானவருடைய வெளிப்பாட்டின் நேரத்தில் அவருக்கு தேவனுடைய வார்த்தை என்று பெயர் கொடுப்பதின் மூலம் அவரை குறித்ததாக இருக்கும் பிழையான கற்பனைகள் யாவையும் நீங்கப்படுகிறது. This word of God, the Lord Jesus being the word of God, speaks to us at least of out of many things I can highlight 3 things. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍යානෝය කියලා කියන දෙයින් අදහස් වන කරුණු අතරින් කරුණු 3ක් මට වැඩිපුර අවධානය කරන්න පුළුවන්. இயேசுவானவர் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதை குறித்து கூறும் அநேக காரியங்கள் மத்தியில் 3 பிரதான காரியங்களை உங்களுக்கு கூற முடியும். Number 1, eternal existence of God. පළවෙනි එක eternal existence of the Lord Jesus. පළවෙනි එක යේසුස් වහන්සේගේ සදාකාල වැඩ සිටීම. முதலாவது இயேசுவானவர் நித்திய காலமாய் இருக்கிறவர் என்பது. The Lord Jesus being the second person of the Trinity. යේසුස් වහන්සේ සුද්ධ වූ ත්‍රිත්වයේ දෙවෙනි ධන වහන්සේ බව. இயேசுவானவர் பரிசுத்த திருத்துவத்தின் இரண்டாவது நபர். Then also the self
existing nature of the Lord Jesus, the self-existence of the Lord Jesus. ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේගේ ඒ තමාම පවතිනා වූ ස්වභාවය. அடுத்ததாக இயேசுவானவர் தானாகவே ஜீவிக்கிறவராய் சுயமாய் இருக்கிறவராய் இருப்பதை குறித்து பேசுகிறது. You know that in John 1:1 there are three statements. ඔබ දන්නවා යෝහන් 1:1 ප්‍රකාශන තුනක් තියෙනවා. உங்களுக்கு தெரியும் யோவான் 1:1 மூன்று கூற்றுகள் இருக்கிறது. In the beginning was the word. පරණගන්මේදී වාක්‍යානෝ සිටිසේ. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. The word was with God. වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේ. அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. The word was God. වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේ. அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. So this is the threefold revelation. මෙය තුන් ප්‍රකාර හෙළිදරව් වීම. இது மூன்று விதமான வெளிப்பாடு. In the beginning was the word. පටන්ගන්මේදී දෙවියන් වහන්සේ. පටන්ගන්මේදී වාක්‍යානෝ සිටිසේක. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. That speaks to us of the eternal existence of the Lord Jesus. එයින් අපිට කතා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ සදාකාලික පැවැත්මයි. அதன் மூலம் எங்களுக்கு சொல்லப்படுவது இயேசுவானவர் நித்திய காலமாய் இருந்தவர் என்று. So it is not a representative of God now coming to the earth. This is the one who has been existing from eternity. ඒ නිසා දැන් ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ නියෝජිතෙක් නෙමෙයි පොළවට. සදාකාලයේ සිට වැඩ වාසය කරපු තැනැත්තා. அதனால் இப்போது உலகத்துக்கு வருவது தேவனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒருவர் அல்ல, ஆனால் தேவனே வருகிறார், சதா நித்திய காலத்திலும் காணப்பட்டவர். John chapter 8 verse 58. யோவான் 8:58. யோவான் 8:58. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. යේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් සබවක් බවනුබට කියමි, ආබ්‍රහම් සිටින්නට පළමුවෙන් මම සිටිමි. அதற்கு இயேசு ஆபிரகாம் உண்டாகிறதற்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். He is. There you will find that basic grammar is changed. Before Abraham was, I am. The Lord Jesus said that because He is, always is. That is His eternal existence. ඉතින් මෙහිදී අපිට පේනවා සාමාන්‍ය මූලික වූ ව්‍යාකරණ වෙනස් කරලා තියෙනවා. ආබ්‍රහම් සිටින්න පළමුවෙන් මම සිටියෙමි නෙමෙයි, මම සිටිමි. යේසුස් වහන්සේ සිටින තනන් වහන්සේ. එනම් උන්වහන්සේ සදා කාලයට වැඩ වාසය කරන තනන් වහන්සේ. இங்கே நாங்கள் காண்கின்றோம், ஆபிரகாம் இருப்பதற்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன், இருந்தேன் என்று சொல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். அதன் மூலம் அவர் நித்திய காலமாய் இருக்கிறவரா என்பது வெளிப்படுகிறது. Yes, our Lord Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. Hebrews 13:8. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඊයේ අදත් සදාකාලයට එකාකාරයි. හේබ්‍රෙව් 13:8. எபிரேயர் 13:8 இயேசுவானவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். But that yesterday is not his yesterday. It is our yesterday. නමුත් ඊයේ කියලා කියපුවේ එම ඊයේ දවස උන්වහන්සේගේ ඊයේ නෙමෙයි, අපගේ ඊයේ. அங்கே நேற்று என்று சொல்லும் பொழுது அது அவருடைய நேற்றைய தினம் அல்ல, ஆனால் எங்களுக்கு சம்பந்தமான நேற்றைய தினம். He does not have a yesterday. උන්වහන්සේට ඊයේ දවසක් නැහැ. அவருக்கு ஒரு நேற்றைய தினம் இல்லை. From eternity to eternity He is. There is no time difference for him. සදා කාලයේ සිට සදා කාලය දක්වා උන්වහන්සේ ඉන්නවා. උන්වහන්සේට කාලය ගත වීමක් නැහැ. நித்திய காலத்திலிருந்து நித்திய காலம் வரை அவர் இருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு இறந்த காலம் இல்லை. These are strange ideas, strange thoughts. They have to be, because we are talking about God. මේවා අමුතුම මාදිලී අදහස් කතාවක්. එහෙම වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන.
இவைகள் அசாதாரணமான காரியங்களாய் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாங்கள் தேவனை குறித்தே பேசுகிறோம். We cannot get out of this idea of time. අපට මේ කාලය කියන සිතුවිල්ලෙන් බැහැර යන්න බෑ. எங்களுக்கு இந்த நேரம் என்னும் காரியத்திலிருந்து புறம்பே கிரியை செய்ய முடியாது. But for God it is not like that. දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නෙමෙයි. ஆனால் தேவனுக்கு அப்படி அல்ல. In the beginning was the word. සදාකාලේ එනම් පටන් ගන්නේදී වාක්‍යානෝ සිටිසේක. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. So even today he is. අදත් උන්වහන්සේ සිටිනසේක. இன்றைக்கும் அவர் இருக்கிறவராய் இருக்கிறார். There is no aging process. වයසට යෑමේ කාල වයසට යෑමේ ක්‍රියාදාමයක් නැහැ. அங்கே வயசு போகும் ஒரு காரியம் இல்லை. Now such a person, such a person with such characteristic will come to this earth to reign. එවැනි පුද්ගලයෙක්, එවැනි චරිත ලක්ෂණ ඇති කෙනෙක් මේ පොළොවට එනවා රජකම් කරන්න. அப்படியான குணாதிசயங்கள் உடையவர் இந்த உலகத்துக்கு வருகிறார் ராஜரீகம் பண்ணுவதற்கு. Eternal existence, சதாகாலிக පැවැත්ම. நித்தியமானவர். It is not just existing forever and ever. It is more than that. Much more than that. ඉතින් මේ උන්වහන්සේ සදාකාලෙදි ඉන්නවයි කියන අදහස නෙමෙයි. ඊට වඩා ගොඩාක් වැඩි අදහසක්. இது அவர் நித்திய காலமாய் இருக்கிறார் என்றதை விட மிகவும் அர்த்தமுள்ளது. Yes, he is eternal. උන්වහන්සේ සදාකාලිකයි. அவர் நித்தியமாய் வீற்றிருக்கிறவர். Then the second expression is that the word was with God. දෙවෙනි කරුණ තමයි වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේ. இரண்டாவது கூற்று வார்த்தையானது தேவனோடு இருந்தது. So while being eternal, he is with God as well. උන්වහන්සේ සදාකාලිකව සිටින අතරේම දෙවියන් වහන්සේ සමගත් සිටිනවා. அவர் நித்தியமாய் இருக்கிற நேரத்திலே அவர் தேவனிடத்திலும் இருக்கிறார். That is where we find that there is a difference between among the persons of the Trinity. අනෙතන තමයි අපිට මේ පෙනෙන්නේ ත්‍රිත්වයේ තනන් වහන්සේලාගේ වෙනසක් තිබෙනවායි කියලා. அங்கே தான் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்கிறோம் திருத்துவத்தின் நபர்களுக்கிடையே ஒரு வித்தியாசம் காணப்படுகிறது என்று. We need to believe in this revelation of the Trinity of God which is found in the Bible. බයිබලයේ අපිට හමු වෙනා වූ මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ත්‍රිත්වය කියන සත්‍යතාවය අපි විශ්වාස කළ යුතු වෙනවා. வேதத்தில் நாங்கள் காணும் தேவனுடைய திருத்துவத்தின் சத்தியத்தை நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். There again we do not understand but we need to believe. නැවතත් තේරෙන්නේ නැහැ නමුත් අපි විශ්වාස කළ යුතුයි. அங்கேயும் நாங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்ளாவிட்டாலும் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும். In fact, theology, that is study about God, has to be incomplete because we are only a creation of God. ඉතින් මතක තබා ගන්න දේව ධර්මයේ කියන එක ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම අසම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ ධර්මය. මොකද අපි උන්වහන්සේගේ මැවීමක් පමණයි. தேவனை குறித்ததான உபதேசங்கள் பூர்த்தியற்றதாய் காணப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு சிருஷ்டிப்பு மாத்திரமே அதை எங்களை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. John's Gospel chapter 14 verse 26. யோவான் 14:26. யோவான் 14:26. 14:26. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. නමුත් ඒ සංසිද්ධායකයාණෝ එනම් සුද්ධාත්මයාණෝ පියාණන් වහන්සේ විසින් එවනවා මාගේ නාමයෙන්. ඒකයි ඔබ පදේ සඳහන් වෙන්නේ. என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப் போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றளவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். Yeah, you can see the Father is mentioned,
And the Son is mentioned because it is in my name, the Son is mentioned and the Comforter, the Holy Spirit is mentioned. ඔබට පේනවා එම පදේ පියාණන් වහන්සේද සඳහන් වෙනවා. මගේ නාමයෙන් කිනීමෙන් පුත්‍රයන් අදහස් වෙනවා සඳහන් වෙනවා. සන්සිලිකාරයාණන් එනම් සුද්ධාත්මයාණන් සඳහන් වෙනවා. அங்கே பிதா காணப்படுகிறார் என் நாமத்தில் என்று கூறப்படும் பொழுது குமாரனை குறித்து இயேசுவானவரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. அடுத்ததாக தேற்றரவாளனாகிய பரிசுத்த ஆவி காணப்படுகிறது. 2 Corinthians 13:14 දෙවෙනි කොරින්ති 13:14 2 கொரிந்தியர் 13:14 2 Corinthians 13:14 The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. 13:14 ස්වාමී වූ යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමත් ඔබලා සමග වේවා. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். Now apart from these references there are so many references in the scriptures, in the gospels and also in the epistles without using the word Trinity. In the same verse the three persons of the Trinity are mentioned. ඉතින් මෙම පදවලට අමතරව සුභාරංචි පොත්වලත් තවත් යවුම් පත්‍රවලත් බොහෝ ස්ථානවල ත්‍රිත්වය යන්නම සඳහන් වෙන්නේ නැතුව ත්‍රිත්වයේ තුන්දෙනා වහන්සේලාව එකට සඳහන් කරනවා. இந்த வசனங்களிலும் சுவிசேஷ புத்தகங்களிலும் நிரூபங்களிலும் ஒரே வசனத்தில் திருத்துவத்தை குறித்து குறிப்பிடப்படுகிறது. திருத்துவம் என்ற வார்த்தையை பாவிக்காமல். In the Old Testament we have in Genesis chapter 1:1-3 a revelation of the Trinity. පරණ කිව්සුමේ උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 1-3 දක්වා සුද්ධ ත්‍රිත්වය එළිදරව් වෙනවා. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே 1 தொடக்கம் 3 வரை உள்ள வசனங்களிலே பரிசுத்த திருத்துவத்தை குறித்து அங்கே பழைய ஏற்பாட்டில் காணுகிறோம். Verse 1 In the beginning God. So there we have God, that is a reference to the Father. එදින් පළවෙනි පදේ පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ. එය අන්න පියාණන් සම්බන්ධ වචනයක්. முதலாம் வசனம் ஆதியிலே தேவன் என்று கூறப்படுகிறது. அது பிதாவானவரை குறித்து குறிப்பிடப்படுகிறது. In verse 2 the Spirit of God moved upon the face of the earth. දෙවෙනි පදේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයානෝ ජලමතුවේ හැසිරෙමින් සිටිසේක. இரண்டாம் வசனம் தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். So that is the Holy Spirit, சுத்தாத்மயானோ. அது பரிசுத்த ஆவியானவர். Then verse 3 God said let there be light. The word of God. God said. ඊළඟට තුන්වෙනි පදේ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරුවා. කී පැවසූසේක. ආල් එළිය වේවයි කීසේක. අන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. மூன்றாம் வசனம் தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்றார் சொன்னார். அது தேவனுடைய வார்த்தை இயேசுவானவர். As the Lord Jesus said, if you have the faith of a mustard seed, you can see these things in the scriptures. යේසුස් වහන්සේ කියපු විදිහට අප ඇටයක තරම් ඇදහිල්ලක් තියෙනවනම් මේ දේවල් අපිට දේව වචනේ දකින්න පුළුවන්. இயேசுவானவர் கூறியபடி கடுகளவு விசுவாசம் எங்களுக்கு இருக்குமாயின் இந்த காரியங்களை நாங்கள் வேத வசனங்களில் கண்டு கொள்ளலாம். So the Lord Jesus as the word of God, he is the second person of the Trinity. එනිසා ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හැටියට වචනය ආනෝ හැටියට සුද්ධ ත්‍රිත්වයේ දෙවෙනි තැන වහන්සේ. அதனால் இயேசுவானவர் தேவனுடைய வார்த்தையானவராய் பரிசுத்த திருத்துவத்தின் இரண்டாவது நபராக காணப்படுகிறார். Then thirdly, third expression, the word was God. ඊළඟ තුන්වෙනි ප්‍රකාශය තමයි වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක. மூன்றாவது கூற்று தான் அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது. That was the way he existed. No one made him the word of God. Word was God. එය තමයි උන්වහන්සේගේ සිටිය පිළිවෙල. කවුරුවත් යේසුස් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බවට පත් කෙරුවේ නැහැ. උන්වහන්සේ වැඩ සිටියේ විදිහටයි.
இதுதான் அவர் இருந்த நிலைமை. ஒருவரும் அவரை தேவனுடைய வார்த்தையாக மாற்றவில்லை. ஆனால் அவர் அந்தபடியே காணப்பட்டார். That is a self-existence of God. එය දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වයංභූ ස්වයං වැඩ සිටීම. அது தேவன் சுயமாய் வீற்றிருக்கும் நிலைமை. In John's Gospel, he records faithfully all the I am statements of the Lord Jesus. යෝහන් සුභාරංචි පොතේ මේ යෝහන් තුමා විශ්වාසවන්තව සියලුම මම වෙමි කියනා වූ ප්‍රකාශන ඔහු සඳහන් කරනවා. யோவான் சுவிசேஷ புத்தகத்தில் யோவான் இயேசுவானவரை குறித்து நானே என்ற கூற்றுகள் யாவற்றையும் அவர் எழுதியிருக்கிறார். John 6:35, I am the bread of life, or the bread that came down from heaven. යෝහන් 6:35 මම ස්වර්ගයෙන් ආවා වූ රොටිය. யோவான் 6:35 ජීව අපම් நானே. I am මම වෙමි කියන ප්‍රකාශය එතන අපි හරියට එක ව්‍යාකරණ අනුව ලිව්වොත් එහෙමයි ලියන්න තිබෙන්නේ. நான் நானே. Then John 8:12, I am the light of the world. ඊළඟ යෝහන් 8:12 මම ලෝකේ ආලෝකය වෙමි. அடுத்ததாக யோவான் 8:12 நான் நானே உலகத்துக்கு ஒளியாயிருக்கிறேன். Then John 10:9, I am the door. ඊළඟට යෝහන් 10:9 මම දොරකඩ වෙමි. அடுத்ததாக யோவான் 10:9 நானே வாசல். Then John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. ඊළඟට යෝහන් 10:11 මම යහපත් බැටළු එදේරාණන් වෙමි. அடுத்ததாக யோவான் 10:11 நானே நல்ல மேய்ப்பன். Then John 11:25, I am the resurrection and the life. ඊළඟට යෝහන් 11:25 මම නැවත නැගිටීමද ජීවනයද වෙමි. அடுத்ததாக யோவான் 11:25 நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். Then John 14:6, I am the way, the truth and the life. ඊළඟට යෝහන් 14:6 මම මාර්ගයද සැබෑවද ජීවනයද වෙමි. அடுத்ததாக யோவான் 14:6 நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். Then John 15:1, I am the true wine. යෝහන් 15:1 මම සැබෑ වූ මිදි වැල වෙමි. அடுத்ததாக யோவான் 15:1 நானே மெய்யான திராட்சைக்கொடி. Now these are special statements, especially when you refer to the original language. මේවා විශේෂ ප්‍රකාශන. විශේෂයෙන්ම මුල් ලියවුණු භාෂාවට අපි ගිහිලා බලනකොට இவைகள் விசேஷமான வசனங்களாய் காணப்படுகிறது. விசேஷமாக நாங்கள் அந்த மூல பாஷையை குறித்து பார்க்கும் பொழுது his audience understood when they used the word I am, he was claiming to be God. උන්වහන්සේට අහගෙන ඉඳපු අයට තේරුණා මේ උන්වහන්සේ මේ විදිහට මම වෙමි කියලා ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවල උන්වහන්සේ තමන් දෙවියන් බව ප්‍රකාශ කරන බව, තමන්ගේ දේවත්වය ප්‍රකාශ කරන බව. அவர் இந்த காரியங்களை கூறும் காலத்தில் இருந்தவர்கள் இதை விளங்கி கொண்டார்கள். அவர் நானே என்று சொல்லும் பொழுது அவரை குறித்து அவர் தேவன் என்று கூறுகிறார் என்பதை. Exodus 3:14 නික්මයාම 3:14. யாத்ராகமம் 3:14. Moses asked the name of God. Moses දෙවියන් වහන්සේගේ නම මොකක්ද කියලා අහනවා. மோசே தேவனுடைய பெயர் என்ன என்று கேட்கிறார். But God is saying, I am that I am. Verse 3, chapter 3 verse 14 Exodus. නික්මයාම 3:14 දෙවියන් උත්තර දෙනවා මම යම්සේ සිටින්ද එසේම සිටිමි. யாத்ராகமம் 3:14 அவர் கூறுகிறார் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன். That is self-existing God. එනම් තමාම පවතින ස්වයංභූ නම් තනන් වහන්සේ. அப்படி என்றால் தானாகவே வாழ்ந்து ஜீவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். So the word was God. So the Lord Jesus is revealed as the self-existing one.
එනම් වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක තමාම පවතින තැනන් වහන්සේ හැටියට යේසුස් වහන්සේ එළිදරව් වෙනවා. அப்படி என்றால் வார்த்தையானது தேவனாய் இருந்தது, இயேசுவானவர் தானாகவே வீற்றிருக்கிறவராய் காணப்படுகிறார். Dear brothers and sisters, we find as we go deeper and deeper into this kind of study, we feel that they are not very interesting. That has to be like that. We are man. We cannot appreciate divine things as long as we are in this human frame. අපි මේ අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට සහෝදර සහෝදරනි ගැඹුරට අපිට තිබෙනා වූ උනන්දුව අඩු වෙනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. මොකද අපි මිනිස්සයා පමණයි. මිනිස්සයාට මේ දිව්‍ය දේවල් පිළිබඳව මේ මනුෂ්‍යාකාරයෙන් ඉන්නකම් මේ දිව්‍ය දේවල් ගැන වැඩි උනන්දුවක් නැහැ. இதை குறித்து நாங்கள் ஆழமாய் சிந்திக்கும் பொழுது இதை குறித்ததான அக்கறை எங்களுக்கு இல்லாமல் போகும். அது அப்படியாகவே இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாங்கள் மனிதனாக மாத்திரமே காணப்படுகிறோம். நாங்கள் இந்த மனித சுபாவத்தில் இருக்கும் வரை தெய்வீக காரியங்களை குறித்ததான ஒரு அக்கறை எங்களுக்கு காணப்படாது. But when God brings his son to this world, we have to understand he is coming as the word of God. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තම පුත්‍රයාණන් මේ පොළොවට ගෙනෙන විට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ උන්වහන්සේ උන්වහන්සේව ගෙනෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍යාණු හැටියටයි. ஆனால் தேவனுடைய குமாரன் இந்த உலகத்துக்கு வரும் பொழுது அவர் வருவது தேவனுடைய வார்த்தையாகவே. Hebrews chapter 1 verse 6 Hebrew 6 எபிரேயர் 1:6 And again when he bringeth in the first begotten into the world, he saith, and let all the angels of God worship him. දෙවියන් වහන්සේ තමයි එක ජාතක පුත්‍රයාණන් මෙලොවට නැවතගෙන එන කල සියලු දේවදූතයන් උන්වහන්සේට නමස්කාර කෙරෙත්වා. மேலும் தனது முதற் பேரானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்க செய்த போது தேவதூதர் யாவரும் அவரை தொழுது கொள்ள கடவர்கள் என்றார். There are the saints also must be included in the group of angels of God. එහි ශුද්ධවන්තයනුත් ඇතුළත් කරන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන්ගේ ගොඩට. தேவனுடைய தூதர்கள் கூட்டத்துக்கு பரிசுத்தவான்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும். And we need to understand the fuller meaning of this expression, the word of God, and worship him. ඉතින් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍යානෝ කියන වචනේ වැඩි තේරුම අර්ථය අපි ලබාගෙන උන්වහන්සේ නමස්කාර කරන්න ඕනේ. அதனால் தேவனுடைய வார்த்தையானவர் என்ற கூற்றின் நாங்கள் அர்த்தத்தை நன்றாக அறிந்து நாங்கள் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும். Let us quickly go to the next name, King of Kings, the Lord of Lords. අපි රජවරුන්ගේ රජ ස්වාමිවරුන්ගේ ස්වාමින් කියන නමට යමු ඊළඟට ඉක්මනට. அடுத்ததான நாமத்துக்கு நாங்கள் செல்வோம். ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா. We are not considering them separately, but just take it as King of Kings and Lord of Lords, meaning the same thing. අපි මේක වෙන් කරලා ගන්න නැතුව රජවරුන්ගේ රජ ස්වාමිවරුන්ගේ ස්වාමීන් කියන වචනේ එකක් හැටියටම සලකලා එකම තේරුම කියලා අපි ගමු. நாங்கள் இதை வேறுபடுத்தி பார்க்காமல் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்பது ஒரே அர்த்தம் என்று நாங்கள் எடுக்கிறோம். Psalm 89:27 ගීතාවලිය 89:27 சங்கீதம் 89:26 Psalm 89:27 ගීතාවලිය 89:27 சங்கீதம் 89:26 Also I will make him my firstborn higher than the kings of the earth. Oh mama උන්වහන්සේ ඔහුව මාගේ කුළුදුලා කොටද පොළවේ රජුන්ගේ අධිපතියා කොටද තබන්නෙමි. 27வது வசனம் நான் அவனை எனக்கு முதற் பேரானவனும் பூமியின் ராஜாக்களை பார்க்கிலும் மகா உயர்ந்தவனும் ஆக்குவேன். It's a prophecy concerning the Lord Jesus. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ගැන අනාගත වාක්‍යයක්. அது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான தீர்க்கதரிசன I வார்த்தை. will make him my firstborn, I will make him higher than the kings of the earth. මම මයි කුරුදුලා කොට තබන්නේ මේ පොළවේ රජුන්ගේ අධිපතියා කරන්නේ. நான் அவனை எனக்கு முதற் பேரானவனும் பூமியின் ராஜாக்களை பார்க்கிலும் மகா உயர்ந்தவனும் ஆக்குவேன். That will be fulfilled very soon. මේක ඉතා ඉක්මනින්ම ඉටු වෙන්න යනවා. இது மிகவும் கூடிய சீக்கிரம் நடைபெற In போகிறது. Revelation 1:5 the Lord Jesus is named as the Prince
of the kings of the earth. එළිදරව් 1:5 යේසුස් වහන්සේව නම් කර තිබෙනවා පොළවේ රජවරුන්ගේ අධිපතියා කියලා. வெளிப்படுத்தல் 1:5 இயேசுவானவரை குறித்து பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகியவர் என்று So சொல்லப்படுகிறது. focus upon the kingship of the Lord Jesus. Then සිත යොමු කරන්න යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාජකීයත්වය වෙතට. உங்களுடைய எண்ணங்களை இயேசுவினுடைய ராஜரீகத்தை நோக்கி திருப்புங்கள். In several verses we find his kingship revealed before us. මේ පද කීපයකම උන්වහන්සේගේ රාජකීයත්වය අපට එළිදරව් කරනු ලැබ තිබෙනවා බයිබලයේ. வேதத்தில் எத்தனையோ வசனங்களில் அவருடைய ராஜரீக தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. These are hidden mysteries, but the world will come to know this. මේවා අද සැඟවුණු අභිරහස් නමුත් ලෝකයා මේවා දැනගන්න පැමිණෙනවා. இன்று இது மறைக்கப்பட்ட ரகசியமாயிருக்கிறது, ஆனால் உலகம் இவற்றை அறியும் ஒரு நாள் Let me வருகிறது. give you some verses in closing today. අද මේ අවසාන කරන අතරේ මම පද කිහිපයක් ඔබට දෙන්නම්. இன்றைக்கு நாங்கள் இதை முடிக்கும் நேரத்திலே சில வசனங்களை கொடுக்கிறேன். Yes, he is higher than the kings of the earth. පොළවේ රජවරුන්ගේ අධිපතියා. பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியானவர் அவர். That is Revelation, that is Psalm 89:27 and Revelation 1:5. ඒ තමයි ගීතාවලිය 89:27 එළිදරව් 1:5. சங்கீதம் 89:27 வெளிப்படுத்தல் 1:5. Number 1, he is the king of righteousness. Hebrews 7:2. එක උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමේ රජ. හෙබ්‍රෙව් 7:2. முதலாவது எபிரேயர் 7:2 அவர் நீதியின் ராஜா. No unrighteousness in him. කිසිම අධර්මිෂ්ඨකමක් නැහැ උන්වහන්සේ. அவருக்குள் ஒரு அநீதியும் இல்லை. And also he is the king who can give us righteousness. උන්වහන්සේ තමයි රජතුමා අපට ධර්මිෂ්ඨකම ලබා දිය හැකි. எங்களுக்கு நீதியை கொண்டு வரக்கூடிய ராஜாவும் அவரே. King of righteousness, ධර්මිෂ්ඨකමේ රජ. நீதியின் ராஜா. Number 2 is the king of peace, king of Salem, king of peace. Hebrews 7:2 once again. දෙවනුව උන්වහන්සේ සමාදානයේ රජ. එනම් සාලමේ රජ. එයත් හෙබ්‍රෙව් 7:2. இரண்டாவதாக அவர் சமாதானத்தின் ராஜா, சாலேமின் ராஜா. எபிரேயர் 7:2. He is the king who can bring peace to your heart. The Prince of Peace, you have heard that expression? Yes. ඉතින් උන්වහන්සේ තමයි අපේ හදවතට සමාදානය ගෙන්න තන වහන්සේ සමාදානී කුමාරයා කියන වචනේ ඔබ කියවලා තියෙනවනේ. அவர் தான் எங்களுடைய இருதயத்துக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வரக்கூடியவர், சமாதானத்தின் குமாரன் என்று அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? Then thirdly, he is also the king of the Jews. තුන්වෙනුව උන්වහන්සේ යුදෙව්වරුන්ගේ රජතුමාද වෙනවා. மூன்றாவதாக அவர் யூதர்களின் ராஜாவாய் இருக்கிறார். That is Matthew 27:37. එය මතෙව් 27:37. மத்தேயு 27:37. Yes, the inscription was written over his head on the cross. This is Jesus, the King of the Jews. ඉතින් උන්වහන්සේගේ හිසට ඉහළින් ලියලා තිබුණා කුරුසේ උන්වහන්සේ යුදෙව්වරුන්ගේ රජ කියලා. ஆம், சிலுவையின் மேல் எழுதப்பட்டிருந்தது, இவன் யூதருடைய ராஜாவாகிய இயேசு. That speaks to us of the rejected king. King in rejection. අපට මේ මතක් කරන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවා වූ රජතුමා. அதன் மூலம் புறக்கணிக்கப்பட்ட ராஜாவை குறித்து எங்களுக்கு நினைவூட்டப்படுகிறது. Yes, the king who became the man of Calvary. එනම් කල්වරි මිනිසා වුණා වූ ඒ රජතුමා. கல்வரி மனிதனாகிய அந்த ராஜா. Born as a king, died as a king. ඉපදුනේ රජ ලෙස, මරුණේ රජ ලෙස. அவர் பிறந்ததும் ராஜாவாக, மரித்ததும் ராஜாவாகவே. Wise men asked the question, where is he that is born the king of the Jews? ප්‍රඥාවන්තයන් ශාස්ත්‍රවන්තයන් ඇහුවා, යුදෙව්වරුන්ගේ රජව උපන් තැනන් වහන්සේ කොයිද? யூதருடைய ராஜாவாய் பிறந்தவர் எங்கே என்று சாஸ்திரிகள் கேட்டார்கள். And that was asked from a Gentile king, King Herod. මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ මේ අන්‍ය ජාතක රජ කෙනෙකුගෙන්, හෙරොද් රජතුමාගෙන්. ஒரு அந்நிய ஜாதி ராஜாவிடமிருந்து, புறஜாதி ராஜாவிடமிருந்து கேட்கப்பட்டது இந்த
கேள்வி ஹெரோத் ராஜாவிடம். Then at his death also a Gentile king is writing the inscription, the king of the Jews. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය අවසානයේ යලිත් අන්‍ය ජාතික රජ පිලාත් ලියනවා මෙන්න උන්වහන්සේ யூதவருடைய රජ කියලා. மீண்டுமாக அவருடைய மரணத்தின் நேரத்திலும் ஒரு புறஜாதியான பிலாத்து எழுதுகிறான், இதோ யூதர்களுடைய ராஜாவாகிய இயேசு. Yes, that brings us to the thought that he is the king of love. එයින් අපිව ගෙනවා ඒ අදහසට උන්වහන්සේ ප්‍රේමයේ රජ බව. அது எங்களை கொண்டு வருகிறது அவர் அன்பின் ராஜா என்னும் காரியத்திற்கு. Though that those exact words are not found, he is the king of love, that he died on our behalf just because of his love for you. ඉතින් උන්වහන්සේ ප්‍රේමයේ රජ කියන වචනය ඒ ආකාරයෙන්ම ලියවි නැති වුණත් ඒ අපිට අදහස් වෙනවා මොකද උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය නිසාමයි අපි වෙනුවෙන් මරණයටපත් වුණේ. அவர் அன்பின் ராஜா என்று எழுதப்படாவிட்டாலும் அதன் அர்த்தம் அங்கே காணப்படுகிறது, அவருடைய அன்பினாலேயே அவர் எங்களுக்காக மரித்தார். The verse for that would be John 13:1. He loved us to the end. උන්වහන්සේ ඒ පදය තමයි යොහන් 13:1 කෙලවර දක්වාම අපිට ප්‍රේම කෙරුවා. அதற்கான வசனம் தான் யோவான் 13:1 கடைசி வரையும் எங்களில் அன்பு கூர்ந்தார். Then number 5, he is the king of glory. අංග පහ තමයි උන්වහන්සේ මහිමේ රජ. ஐந்தாவதாக அவர் மகிமையின் ராஜா. Psalm 24:7 ගීතාවලිය 24:7. சங்கீதம் 24:7. Who is this king? He is the king of glory. Who is this king of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. උන්වහන්සේ තේජසේ රජුරෝ. මේ තේජසේ රජුරෝ කවුද? යුද්ධයේ බලවත්යන් වහන්සේ. யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமும் உள்ள கர்த்தர். This is believed to be the song that was sung by the angels when the Lord Jesus Christ rose again from the dead and entered into heaven as the King of glory. මෙය යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැවත නැගිට ස්වර්ගයට අතුල් වෙන මොහොතේ දේවදූතයන් විසින් ගායනා කළා වූ ගීතිකාව හැටියට සැලකෙනවා. උන්වහන්සේ මහිමේ රජතුමා හැටියට. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்து மகிமையின் ராஜாவாக பரலோகத்துக்கு சென்ற நேரத்தில் தேவதூதர்கள் பாடிய பாடலாய் இது கருதப்படுகிறது. Yes, he is the King of glory. උන්වහන්සේ මහිමේ රජතුමා. ஆம், இவர் மகிமையின் ராஜா. Then also we have number 6. He is the King of kings. Revelation 19:16. Havenuwa unwahage rajawurunge raja. That relates to this earth. එය මේ ලෝකයට සම්බන්ධයි. அடுத்ததாக ஆறாவதாக அவர் ராஜாதி ராஜாவாய் காணப்படுகிறார். வெளிப்படுத்தல் 19:16 அது இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தமாய் சொல்லப்படுகிறது. Revelation 19:16 எழுதරව 19:10. வெளிப்படுத்தல் 19:16. Then he is also the King eternal. 1 Timothy 1:17. ඊළඟ උන්වහන්සේ සදාකාලික රජ. පළවෙනි තිමෝති 1:17. 1 தீமோத்தேயு 1:17 அவர் நித்திய கால ராஜா. God is revealing his son to us in these diverse manners, diverse ways. උන්වහන්සේ තම පුත්‍රයාණන් අපිට මේ විවිධ ආකාරයට අපිට හෙළිදරව් කර පෙන්නනවා තම පුත්‍රයාණන්ට. அவர் தம்முடைய குமாரனை வெவ்வேறு விதமாக எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். But there is also a name written that no man knew but he himself. ඊළඟට සඳහන් වෙනවා උන්වහන්සේ පැමිණෙනකොට උන්වහන්සේට නමක් තියනවායි කියලා කිසි කෙනෙකු දන්නේ නැති නම. அடுத்ததாக அவரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது, ஒருவராலும் அறிய முடியாத ஒரு நாமம் அவருக்கு காணப்படுகிறது. So we must accept that throughout eternity we will not know him fully in all his fullness. That is the greatness of the Lord Jesus. ඒ අදහස තමයි
උන්වහන්සේගේ පරිපූර්ණත්වය අපි සදාකාලේ කවදාවත් දැනගෙන ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් උන්වහන්සේගේ විශාලත්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ මහතම. அதன் அர்த்தம் தான் நாங்கள் நித்திய காலத்திலும் கூட அவரை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள மாட்டோம். அதுதான் அவருடைய சுபாவமாய் காணப்படுகிறது. Today when someone asks, do you know the Lord Jesus? Yes, we very light-heartedly say, yes, I know the Lord Jesus. අපි කවුරු අහපුවම ආද යේසුස් වහන්සේ වඳුරනවාද කියලා දන්නවද කියලා? ඔව් ඔව් අපි දන්නවා කියලා බොහොම සැහැල්ලු සිතින් කියනවා. யாராவது முதலிடம் என்று கேட்கும் பொழுது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறீர்களா என்று நாங்கள் மிகவும் எளிதாக கூறுவோமாம், நாம் அறிந்திருக்கிறோம். But he is an eternal person. නමුත් උන්වහන්සේ සදාකාලික තනන් වහන්සේ. ஆனால் அவர் நித்தியமானவர். Eternity is necessary to know him. සදාකාලයේම අවශ්‍යයි උන්වහන්සේව දැනගන්න. நித்திய காலமும் அவசியமாய் இருக்கிறது நாங்கள் அவரை அறிந்து கொள்வதற்கு. Yes. The knowledge of the Lord Jesus will cover the earth as waters cover the sea, the Bible says. මුහුද ජලයෙන් වැසී තිබෙනවා වගේ උන්වහන්සේ කියන දැනගන්නේ මේ මුළු ලෝකේ වැසෙනවායි කියලා කියලා තියෙනවා බයිබලෙන්. கடல் தண்ணீரால் நிறைந்திருக்கிறது போல இயேசுவினுடைய அறிவினால் உலகம் பூர்ணமடையும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We'll come to that passage tomorrow when we consider millennial reign. අපි එම වචනයට එනවා හෙට සහස්ත්‍ර රාජ්‍ය ගැන සලකලා බලනකොට. நாளைய தினத்தில் அந்த கூற்றை நாங்கள் பார்ப்போம். 1000 வருட அரசாட்சியை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் நேரத்தில். But there again that knowledge is limited. He is beyond that. ඒ වුණත් එතනදිත් උන්වහන්සේ ගැන අවබෝධය සීමා සහිතයි. උන්වහන්සේ එතනින් එහාට ඉන්නවා. அங்கேயும் அவரை குறித்ததான அறிவு வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. அவர் அதற்கும் அப்பால் பட்டவர். Shall we pray? අපි ආඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். Gracious loving Father, we thank Thee for the revelation of Thy dear Son, the Lord Jesus. When He comes to reign, to bring judgment, yes, on the beast and the false prophet and those who have the mark of the beast. He is coming as the judge, but Lord, at the same time, He is revealed also as the faithful and the true one, as the Word of God, the King of Kings, and also the one who has a name that no man can know. O Lord, we pray that Thou wilt open the mind of every believer to understand, to see the greatness of the Lord Jesus, the unfathomable characteristics of His nature. Yes, Lord, the reason behind the whole universe, the Lord Jesus, the wisdom of God, the Word of God. We worship You. Lord, we pray that Thou wilt keep everyone focused upon the Lord Jesus. Yes, Lord, though we are concerned about these pestilences, we want to focus upon the Lord Jesus, and we want to worship Him. We want to live for Him. We want to follow Him. We want to serve Him. Accept our thanksgiving. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.